अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वाराणसी की जिले अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि शिवलिंग कार्बन डेटिंग टेस्ट नहीं होगा। अदालत ने इससे कबल 11 अक्टूबर को दोनों फरीकीन को सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की अदालत ने हिंदू फरीक की तरफ से कार्बन डेटिंग और मस्जिद के अहाते में जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है कि साइंसी जांच के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान सिर्फ 58 लोगों को अदालत में पेश होने की इजाजत दी गई थी। अदालत को यह फैसला करना था कि आया ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की जांच कार्बन डेटिंग के तरीके से की जाए। दरअसल जिसे हिंदू फरीक शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम फरीक इसे चश्मा कह रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं की तरफ से मुतालबा किया गया कि शिवलिंग की तहकीकात के लिए कार्बन डेटिंग की जाए। कार्बन डेटिंग का मुतालबा 4 खवातीन ने किया। वाराणसी की जिले जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत ने इस मामले की समाअत की। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 36 पुलिस ओहदेदारों को बदउनवानी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जाम में क़ब्ल अज़ वक्त रिटायर कर दिया। इन हुकाम ने अपनी ड्यूटी इस अंदाज से अंजाम दी जो सरकारी मुलाजिम के कामकाज से मुताबिकत नहीं रखती और तर्ज अमल के ज़ाब्तों के मुनाफी थी। यह मुलाजमीन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के साथ साथ तवील अरसे तक ड्यूटी से गैर मजाज तरीके से गैर हाजिर भी पाए गए। इनमें से कुछ ओहदेदार बदउनवानी के केसों में मुलव्विस पाए गए जिन्हें संगीन फौजदारी इल्जामात का सामना है और उनके दयानतदारी भी मशकूक पाई गई। जायजे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक इन मुलाजिमीन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श पाई गई और सरकारी मुलाजिमत में उनका बरकरार रहना मफाद आमा के मुनाफी था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साई बाबा को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। वाज़ेह है कि उन्हें 5 साल कबल माविन नवाजों से रवाबित के एक केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में प्रोफेसर साई बाबा को बरी कर दिया। उन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म भी दिया गया। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारे पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला 2017 में ट्रायल कोर्ट ने साई बाबा को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रोफेसर साई बाबा ने इस फैसले को चैलेंज किया। जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाने की वजह से वो फिलहाल व्हील चेयर पर है। वो सेंट्रल जेल नागपुर में अपनी सजा काट रहे हैं। इस केस से माखूज 5 दीगर अफराद को भी बरी कर दिया गया। केस की तफ्तीश के दौरान एक शख्स जान की मौत हो गई। अगर ये तमाम किसी दूसरे केस में मुलव्विस नहीं है तो बेंच ने उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। 2017 में गढ़चिरौली जिले की एक सेशन अदालत ने साई बाबा और दीगर को मुजरिम करार दिया था। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर हिजाब को एक मसला बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब से मुतालिक इब्तदाई फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत राह को इख्तियार किया था। कानूनी एतबार से कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला खराब था जिसमें कुरानी आयात और इस्लामी तालीमात की गलत तावील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हिजाब की तायीद में वाज़ेह तौर पर फैसला दिया है, ताहम अभी तक इस बारे में ख़तई फैसला सामने नहीं आया। मुसलमान लड़कियां जो हिजाब पहनती हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया जिसकी वो पाबंदी करती है। बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर हिजाब को एक मसला बना दिया और इस पर पाबंदी आयद करते हुए एक गैर जरूरी तमाशा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा कि हिजाब से मुतालिक कोई तनाज़ा नहीं है। मज़कूरा बेंच ने यह कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत राह को इख्तियार किया है। ये मामला दस्तूर के दिफात 14 और 19 से ताल्लुक रखता है और ये बात शख्सी इख्तियार से ताल्लुक रखती है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुसल्लिमा पर प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेस डॉन इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग डॉन हाई स्कूल अलग पेज में जल्द आगाज अमल में आएगा। ये 3 मॉडल्स पर मुश्तमिल 9 माह का कोर्स है। इस कोर्स के दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के जरिए सरगर्म तरबियत दी जाएगी। मॉनेस्ट्री मेथड की तालीम भी दी जाएगी। इसके अलावा अंग्रेजी बोलचाल भी सिखाई जाएगी। निज तजुर्बेकार और मारूफ माहिरीन तालीम के लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। इस कोर्स में शिरकत के लिए कम अज कम काबिलियत SSC है। इस कोर्स के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पूरी दुनिया में काबिल कबूल होगा। इंस्टीट्यूट के सरबराह फजलुर रहमान खुर्रम ने तालिबात से इस्तिफादा की ख्वाहिश की है। दाखिलों के लिए डॉन हाई स्कूल मलकपेट पर रास्त राब्ता किया जा सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि बिजनेस मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद तुलबा मुलाजिमत को तरजीह देते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक तालिबा ने चाय की दुकान खोल ली। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाली वर्तिका सिंह नामी लड़की बीटेक की तालीम हासिल कर रही है। वो तालीम मुकम्मल होने के बाद मुलाजिमत के इंतजार के बजाय खुद का कारोबार करने की ख्वाहिश थी।
طالبہ نے فرید آباد کے گرین فیلڈ میں بیٹک چائے والی کے نام سے دکان کھولی ہے۔ یہاں ہمہ اقسام کی چائے دستیاب ہے۔ طالبہ کی یہ چائے کی سٹال شام 5:30 بجے کھلتی ہے اور رات 9 بجے بند ہو جاتی ہے۔ طالبہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ وہ اسٹارٹ اپ کی خواہش مند تھی اور ملازمت کے لیے 4 سال انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار شروع کیا۔ طالبہ کے مطابق وہ خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ملازمت فراہم کر سکتی ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ نارتھ کیرولینا میں ایک نامعلوم بندوق بردر نے سڑک پر جانے والوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ شمالی کیرولینا میں نیوس ریور گرین وے کے قریب ایک سفید فام نوجوان کی فائرنگ سے 5 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، کئی زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ حکام نے کہا کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ ملزم ابھی تک پکڑا نہیں گیا، وہ اس وقت ایک گیراج میں چھپا ہوا ہے اور پولیس نے نوجوان کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس نے اطراف کے علاقوں میں مقیم افراد کو گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے نظام آباد شہر سے تعلق رکھنے والے باکسنگ چیمپئن حسام الدین نے ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے پہلی بار نیشنل گیمز میں حصہ لیا اور طلائی تمغہ جیتا۔ فوج میں صوبیدار کے عہدے پر فائز اس نوجوان باکسر نے گجرات میں منعقدہ 36ویں نیشنل گیمز میں حصہ لیا اور باکسنگ میں گولڈ میڈل جیتا۔ واضح ہے کہ انہوں نے اگست کے پہلے ہفتے میں منعقدہ کامن ویلتھ گیمز میں کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ باکسنگ ٹرینر شمیم الدین کے بیٹے حسام الدین نے 15 سال سے بھی کم عمر سے ہی باکسنگ کی تربیت شروع کی۔ وہ جونیئر باکسنگ میں قومی سطح کئی تمغوں کو حاصل کیا۔ 2015 میں انہوں نے کوریا میں منعقدہ 6ویں بین الاقوامی ملٹری گیمز میں کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی شعبہ فارسی و وسطی ایشیائی مطالعات میں شیخ الجامع پروفیسر سید عین الحسن کے ہاتھوں گوشے دارہ شکوہ کا افتتاح اور دیواری مجلہ ارمغان شمارہ 9 اکتوبر تا دسمبر کی بھی رسم رونمائی عمل میں آئی۔ شیخ الجامع نے دارالشکوہ کارنر کا افتتاح کرتے ہوئے نادر مقطوعات اور دارالشکوہ پر شائع شدہ مطبوعات کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ دارالشکوہ کی شخصیت اور اس کی اسری معنویت پر تلاشی و جستجو اور تحقیق و اشاعت کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ مخفی گوشہ جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے عوام کی ان تک رسائی ہو سکے۔ گوشہ دارہ شکوہ کے ساتھ دیواری مجلہ ارمغان کی رونمائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہتر قدم ہے جس سے طلباء و طالبات میں شوق بھی پیدا ہوگا اور شعبے کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ حافظ سید مظہر الدین صدر تلنگانہ اردو ٹرینڈ ٹیچرز کے اطلاع کے بموجب جمعیت العلماء ضلع کریم نگر کے زیر اہتمام شہر کریم نگر کے 19 اردو اسکولز کے تقریباً 550 طلباء و طالبات میں جناب شیخ ابو بکر خالد صاحب کے تعاون سے کاپیوں اور کمپاس باکس کی تقسیم شیخن بنگلہ میں عمل میں آئی۔ مفتی محمد یونس صاحب قاسمی، صدر مفتی محمد غیاث محی الدین، جناب سرور پاشا بیابانی، نائب صدور جمعیت العلماء ضلع کریم نگر کی نگرانی میں یہ تقسیم کا عمل ہوا۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔